آج میں ریکارڈ کر رہی ہوں یوٹیوب کے لیے. میرے لائیو اس وقت فالوورز ہیں ٹک ٹاک پہ. یہ سیٹرڈے ایوننگ ہے، رات کے تقریباً 10 بجے، اور میں سب اس لیے ہنس رہے ہیں کہ میں نے ابھی جو سوالوں کے جواب دیے ہیں وہ ریکارڈ ہی نہیں ہوئے. تو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے میری یوٹیوب کے لیے، یوٹیوب چینل کے لیے. میرے ٹک ٹاک فالوورز سوال پوچھیں گے اور میں اردو اور پنجابی میں جواب دوں گی. تو پوچھیں. ابھی کسی نے پوچھا تھا عید کی کیا تیاری. عید کی میری یہ تیاری ہے کہ میری امی نے بلایا اپنے گھر، تو ہم سارے وہاں اکٹھے ہوں گے 16 تاریخ کو، سنڈے، اتوار. اتوار اتوار تو سیٹرڈے ہوتا ہے. سنڈے کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، میرے بال بہت اچھے لگ رہے ہیں. میں نے کس طرح سٹائل کیے ہیں؟ میں نے اس طرح سٹائل کیے ہیں کہ ڈائسن ایئر ایپ سے سٹائل کیے ہیں. میں ہمیشہ وہی استعمال کرتی ہوں کئی سالوں سے. پہلے وہ جو پہلا والا ماڈل تھا وہ میرے پاس تھا. پھر اس کے بعد میری دوست نے، میری پیاری دوست جو کہ میری بہن کی طرح ہے، اس نے مجھے میری پچھلی برتھ ڈے پہ سب سے جو نیا ماڈل ہے وہ دیا ہے. اس نئے ماڈل میں یہ فرق ہے کہ آپ کو صرف ایک بیرل استعمال کرنا ہے، اور آپ نے اس کو ٹوسٹ کر کے رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ آپ کو بار بار بدلنا نہیں پڑتا. تو میں یہاں بھی دیکھوں گی اور وہاں پہ بھی دیکھوں گی. اس کو میں نیچے کر لوں یا وہیں؟ نہیں، چلیں ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اتوار سنڈے کو کہتے ہیں. پھر میں ٹھیک تھی، میرا جواب درست ہوا. اور سوال پوچھیں کہ میں نے اپنے کپڑے عید کے لیے کہاں سے لیے ہیں اور آپ کو بہت مشکل لگ رہی ہے. مشکل نہیں لگنی چاہیے. یہاں تو اتنے، السلام علیکم، کیا حال ہے عمر؟ کپڑے تو بے تحاشا ٹک ٹاک پہ بھی لوگ بیچ رہے ہیں، دکانوں میں بھی بہت زیادہ چوائس ہے. آپ تو پاکستان سے بھی بہت آسانی ہو گئی ہے کپڑے منگوانے جو ہے نا، اور مناسب قیمت میں. اور دیکھو نا، عید پہ آپ یہ نہیں ضروری کہ گوٹے شوٹے اور کام والے کپڑے ہوں. کمفرٹیبل کپڑے ہونے چاہیے، خوبصورت ہونے چاہیے. اور آپ اس کو کس طرح ایسیسرائز کرتے ہیں کپڑوں کو، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس میں تھوڑی سی جیولری پہننی ہے، جوتے، ہینڈ بیگ کس طرح کرنے. میرے پاس کیا تیاری میں نے کی ہے کہ میرے پاس اس وقت میرے خیال کوئی 4-5 جوڑے ہیں. کہتے ہیں کہ اچھا لگتا ہے اور ثواب ہے. ثواب تو نہیں ہے، غلط جواب میں نے دے دیا. سنت ہے کہ آپ نئے کپڑے پہنیں عید پہ، ٹھیک ہے. تو عید کے لیے میرے پاس 4-5 جوڑے بالکل ایسے ہیں جو کہ میں نے نہیں پہنے، تو اس میں سے ایک جوڑا میں پہن لوں گی. میں کون سے برانڈ کی پہننے لگی ہوں عید پہ؟ میں انشاءاللہ ثنا صفی ناز کا، میں نے وہ ہے کاٹن کا، بہت ہی خوبصورت ہے، اور میں وہ عید پہ کاٹن کا جوڑا پہنوں گی. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم طاہرہ، کیا حال ہے؟ اچھا، یہ والا ڈریس جو میں نے اس وقت پہنا ہوا ہے، یہ میں نے پچھلے سال خریدا تھا. ایتھنک سے. ایتھنک پاکستان کا ایک برانڈ ہے، اور وہ ان کی ویب سائٹ ہے ایتھنک ویئر اس کے نام پہ. اور یہ جو ہیں یہ بہت ہی مناسب قیمت کے، میں نے کوئی 8 جوڑے میں نے پچھلے سال لیے تھے گرمیوں سے پہلے. Oh, Reena, I'm so sorry. Reena doesn't understand what I'm saying. Reena, I'm so sorry. I'm doing a Q&A and I'm recording it for YouTube in Urdu Punjabi. Apologies if you don't understand. Ego brand is best. Okay, yes, I've seen the clothes as well. Huri ko pasand hai Ego brand ke. Any more questions? Sawal pooche. عمر کیسے؟ عمر ہے یہاں؟ مجھے بھی یاد آیا، عمر تو اس وقت اس کی تو دوست نے آنا تھا، منگیتر نے. میرا کون سا کلر ہے سوٹ کا؟ میں نے کہا نا 4-5 ہیں سیم، تو اس میں سے 4-5 میں سے ایک اسی کڑ کے پا لواں گے، ٹھیک ہے نا. ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜੋੜਾ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ. ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਪਾ ਲਓ, ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ. ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ. ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੈਂਡੀ ਜੀ?
اتنی پیاری ہوتی ہے کہ سمپل سوٹ بھی بہت اچھا لگتا ہے. جی جی جی. ایتھنک کا میرا صرف یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے کوئی سٹینڈرڈ سائز نہیں ہے ایتھنک کا. ٹھیک ہے نا. میڈیم جو ہے انہوں دا میڈیم انہوں دا کچھ بہت بڑا کرتا ہے ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਜਾਂ 3 ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਸਬ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਸਟਾਈਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਥੋੜੇ ਸੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਨਾ. شکریہ. تھینک یو پنک روزا. سندر لگتی ہو ہمیشہ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ ایگو کے ٹرائی کریں پھر کوئی پسند ہے نہیں آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے حوری. ان کی ڈائریکٹ ویب سائٹ سے بھی منگوایا جا سکتا ہے. جی اگلا سوال. اچھا جی. انگلش میں پوچھا گیا سوال کہ واٹ ڈو یو بلیو از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر فار اے فلفلنگ لائف. تو مینوں سب تو مشکل سوال پوچھا کر. ٹھیک ہے. ایسا ڈیپ بہت ڈیپ کوشچن ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑا گہرا قسم کا سوال ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ فلفلمنٹ آف لائف تسی کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز نہیں ہو سکتی صرف. سب تو پہلے تو تھانوں سکون چاہیے. ٹھیک ہے نا. اندرونی سکون, دماغی سکون. اور دماغی سکون کہاں سے آتا ہے؟ وہ آتا ہے جب آپ بالکل کنٹینٹ ہوں. ٹھیک ہے. لائف سے. تو وہ کنٹینٹمنٹ آپ کو نا 2-3 چیزوں سے مل سکتی ہے. وہ ایک چیز سے نہیں ملتی. وہ آپ نے اچھے رشتے قائم کیے ہوں اپنے ارد گرد اپنے پیارے بندوں کے ساتھ. وہ پیارے رشتے جو ہیں آپ کے ان کے ساتھ آپ نے رشتہ اچھا قائم کیا ہو تو آپ اور زندگی سے آپ جو ہیں جو بھی تکلیفیں آپ نے ذہنی سکون. بالکل بالکل جی بالکل. یہ کٹ ہو جائے گا سوال چونکہ اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے اردو میں. اس سے خوب امتحان میں ڈالا. اور پوچھے سوال. پانی کا گلاس لائی تھی میں. جی پانی کا گلاس بھی لائی تھی. اور کوئی سوال؟ ہابی میری ایک نہیں ہے, کئی ہیں. تو سب سے مجھے پسند ہے اور جو کہ مجھے بہت ہی اس وقت زندگی میں نا زندگی کے کئی جو موڑ آتے ہیں نا زندگی کے کہ نا ابھی تھرو چیپٹرز آتے ہیں زندگی کے. تو اس موڑ کی زندگی کے اس موڑ پہ مجھے مزہ آ رہا ہے جو سب سے زیادہ آ رہا ہے کہ دوسروں کو خوش دیکھ کے. ٹھیک ہے. دوسروں کو خوش دیکھ کے کہ میں ایسا کیا کام کرتی ہوں جس سے مجھے لوگ واپس جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی سمینہ یہ تم نے, میں اردو میں کوشش کر رہی ہوں اردو میں کوشش کر رہی ہوں اپنی کہ میں ٹھیک کروں اردو, کہ دوسرے لوگ جب آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے انگلش میں تو پتہ ہے, مجھے اردو میں کہ دینے دو. چلو چھوڑو. نیکسٹ سوال. I think you got the gist of what I was trying to say. اگلا سوال. This is the trial run. I don't think this is going to go on YouTube. میرے خاوند کہاں ہے؟ میرا خاوند گھر پہ ہے. 3 منزلہ گھر ہے تو وہ اس وقت سب سے نیچے والے منزل میں ہے. شازیہ. ہر ایک قسم کا سوال کا میں جواب. شکریہ. تھینک یو جی. پتہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں ایک بندہ چاہیے تھا یہاں لائیو پہ جو کہ ساتھ ساتھ سوال پوچھتا. میں اس طرح کرتی ہوں. اچھا نہیں, مجھے کوئی ایسا بندہ جس کی اردو اچھی ہوتی. میں کہنے لگی تھی اوٹم کو کرتی ہوں میں فون, وہ یہاں فون پہ وہ بات کر رہی ہوگی اور مجھے رپیٹ کرتی سوال کہ یہ پوچھا جا رہا ہے, تو میں پھر اس کا جواب
اردو میں دیتی. میں نے کون سے ملک وزٹ کیے ہیں؟ میں نے کئی ملک کیے ہیں. ظاہر ہے پاکستان گئی ہوئی ہوں میں دبئی گئی ہوئی ہوں، امریکہ بھی گئی ہوئی ہوں، ٹرکی، ایجپٹ، اور کہاں پھری ہوں؟ ہاں یہاں یورپ، فرانس، اٹلی. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بہت زیادہ پھری ہوں. پنجاب سے. میں سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ زندگی نے مجھے یہ سکھایا کہ اپنے لیے بھی وقت نکالا جائے، جس کو کہتے ہیں سیلف کیئر. وہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب آپ اپنا خیال رکھیں گے اور آپ اچھے ہوں گے فزیکلی بھی، مینٹلی طور پہ، تو آپ پھر دوسروں کا خیال بھی اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں. اب عمرہ میں 2 دفعہ ماشاءاللہ عمرہ کر چکی ہوں. جی بی کوئین. اچھا آپ سٹچ کرتی ہو؟ شازیہ کہاں ہوتی ہو؟ اگر ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہاں قریب ہوں تو ہم آپ کے پاس آئیں. یہ ایتھنک ویئر کا ہے. اچھا نوٹنگم. وائٹننگ کریم، توبہ. فیئر اینڈ لولی کی بات کر رہے ہیں آپ کہ وائٹننگ کریم. آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں نے فیئر اینڈ لولی استعمال کی ہوگی؟ نہیں، نہ میں بلیو کرتی ہوں اس چیز پہ. میں کہتی ہوں کہ وائٹننگ کریمز جو ہیں وہ آپ کو نقصان دیتی ہیں. وقتی طور پہ آپ شاید رنگ آپ کا سفید ہو جاتا ہوگا. نہیں، میں نے نہیں کبھی استعمال کی. ایتھنک ویئر کی کوالٹی بڑی زبردست ہے. کوالٹی کو نہیں میں کچھ کہوں گی، سٹچنگ اور اس طرح ہم دیکھیں نا. آپ میں نے کہا نا یہ بلک بناتے ہیں. کوالٹی یہ ہے کہ آپ اس کو، میں نے اتنی دفعہ دھویا ہے یہ جوڑا، اتنی دفعہ دھویا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. اس وقت جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے وہ شارلٹ ٹلبری کی لپسٹک پسند ہے. یہ جو میں نے لگائی ہوئی ہے، پیچی کلر تھا، بڑی خوبصورت. کیرولائنا سم تھنگ. ایکچولی کیرولائنا کے اوپر میں نے کچھ اور بھی لگا لیا ہے، لیکن وہ میری اس وقت سب سے پسندیدہ. میں سمجھتی ہوں اسے رنگت جو ہے نا، اور آپ کا چہرہ کھلا کھلا لگتا ہے. یا میں نے مشین واش کرتی ہوں ہمیشہ. میں نے بہت دھوئے ہیں، بہت دھوئے ہیں، بالکل صحیح نکلے ہیں. پرفیوم جو ہے وہ ایک میرا فیورٹ نہیں ہے، لیکن کئی ہیں میرے فیورٹ. لیکن ایک ایسا کلاسک ہے جو کہ آپ جب مرضی استعمال کریں اور بہت خوبصورت ہے، وہ ہے شنیل کا میڈموزیل. ایتھنک کے آپ تو اس طرح بات کر رہی ہیں شازیہ جس طرح ایتھنک میری اپنی برانڈ ہے. ایتھنک کا انہوں نے ایک یو کے لیے علیحدہ ویب سائٹ کھولی ہے، اور وہ کچھ انہوں نے پرائسز زیادہ کیے ہوئے ہیں اس پہ. تو آپ کی مرضی اگر آپ نے زیادہ دینے. السلام علیکم ابراہیم، کیا حال ہے؟ تو آج کویشچن اینڈ آنسر میں ریکارڈ کر رہی ہوں یوٹیوب کے لیے. میرا یوٹیوب کے لیے کیمرہ چل رہا ہے تو میں جواب دے رہی ہوں اردو میں. تو سوال پوچھیں. میرا فیوریٹ کھانا اور فروٹ کون سا ہے؟ کھانا جو ہے، ایک سیکنڈ میں چھینک مارنے لگی ہوں. مجھے چھینک نہیں آئے. مجھے کڑائی چکن پسند ہے. ٹھیک ہے. مجھے دیسی کھانا اس لیے پسند ہے کہ وہ جو ہے نا، پتہ نہیں کیا چیز ہے کہ ہمیشہ آپ کا نا پیٹ بھر جاتا ہے کھا کے. تو آپ کتنے دن یہ کھا لیں وہ کھا لیں، جب ہالیڈے پہ جائیں. جو اپنے دیسی کھانے کا مزہ نا، گرم گرم ایک پھلکا ہو، ساتھ کڑائی چکن ہو یا کڑائی لیمب ہو، کیا بات ہے،
کیا بات ہے. اور تھوڑا سا کچومر پیاز والا. فروٹ جو ہے میرے گھر میں بہت سارا فروٹ پڑا رہتا ہے. اگر میں پاس سے گزروں تو میں شاید کوئی کیلا اٹھا لوں، اس کے علاوہ میں خاص طور پر جا کے نہیں اٹھاتی. میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ فروٹ سیلڈ بنا کر دیتے ہیں، پھر وہ سب کو ڈال کے نا مجھے اور میری بیٹی کو، چونکہ ہم تین ہی ہیں بس گھر میں، تو وہ لاتے ہیں تو میں کھا لیتی ہوں. اور دوسری چیز میں نے یہ دیکھی ہے، جب مجھے بخار چڑھا ہوا ہونا کبھی، اللہ معاف کرے کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن جب بخار ہو کئی سال 2 سال بعد، تو مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا سیب، اس وقت مجھے نا سیب کی طلب ہوتی ہے. اور وہ میرے جو ہے نا ہسبینڈ تو روز ہی کھاتے ہیں. کون سا واشنگ پاؤڈر استعمال کرتی ہوں اس وقت؟ میرے خیال ایریل پڑا ہے. عجیب سا سوال ہے، لیکن اس سوال کا بھی جواب دے دیا. ایریل واشنگ پاؤڈر. میں شادی شدہ ہوں، میں بالکل شادی شدہ ہوں جی. میرے بال، میرے جو اپنے بالوں کا رنگت ہے وہ ہے ڈارک براؤن، اور ڈارک براؤن سے اب میں نے جو کیا ہے وہ میں براؤن کا ہی شیڈ زیادہ تر استعمال کرتی ہوں. لیکن پچھلی گرمیاں چونکہ میں نے تھوڑا سا ہلکا کیا تھا، وہ میری جو ہلکا ہلکا کلر ہے نا وہ آ رہا ہے باہر. میں ٹک ٹاک لائف، واٹ انفلوئنس می ٹو ڈو ٹک ٹاک لائف. ٹک ٹاک پہ میں آئی ہوئی 1 سال ہو گیا، میرا سال پورا ہو گیا. میں پچھلے جون میں آئی تھی ٹک ٹاک پہ، اور میں آتے ساتھ ہی لائیو گئی تھی. اور مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ میں انگیج کر رہی ہوں، بات کر رہی ہوں. میری چھوٹی سی ٹک ٹاک فیملی بنی ہوئی ہے، بڑے رسپیکٹفل لڑکے اور لڑکیاں یہاں. تو مجھے تو بہت مزہ آتا ہے کہ میں انٹریکٹ کر رہی ہوں. لوگ مجھے واپس سوالوں کے جواب دیتے ہیں، لوگ مجھے پوچھتے ہیں، میں کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑی سی میں ہیلپ کر دیتی ہوں. تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کوکنگ میں کرتی ہوں لائیو، میں نے میک اپ ہیئر کیئر بھی کی ہے، کافی ساری چیزیں میں کرتی ہوں لائیو. تھینک یو، تھینک یو. Oh, Reena, do you understand English? So they're asking me questions, my love. What's your favorite movie, English, Indian or Pakistani? Sumaira. Oh my gosh. I'm a sucker for romantic movies. I love romantic movies. تو اس کی تھی اپنی پاکستانی اور جو اردو جس کو کہہ لیں، جو شاہ رخ خان کی کوئی مووی ہوگی، مجھے نام تو یاد نہیں رہتے. اور ادھر سے ٹام ہینکس کی تھی، وہ اس کے ساتھ میگ تھی، وہ جو تھے سلیپ لیس ان سیاٹل، وہ مجھے یاد ہے اب تک. آئی لو دیٹ. موویز تو بہت ہیں. اچھا یہ چیز نا بات ساری یہ ہے کہ مجھے کوئی پوچھے نا کہ میرا فیوریٹ چیز کیا ہے، آئی نیور ہیو ون فیوریٹ. ایک فیوریٹ چیز نہیں میں بتا سکتی کسی چیز میں بھی. کوئی کلر ہو، کوئی کھانے کی چیز ہو، ایک چیز میں بتا ہی نہیں سکتی. بیکاز آئی جسٹ بلیو کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت چیزیں دی ہیں آپ کو، کھانے پینے، رنگت، ہر چیز جو ہے. جس طرح فار ایگزامپل کوئی مجھے پوچھے آپ کا فیوریٹ کلر کیا ہے، اور وہ فیوریٹ کلر جو ہے، اب گاڑی میں مجھے کوئی اور رنگ پسند آئے گا، کپڑوں میں کچھ اور، ٹھیک ہے. اگر میں نے کوئی جیولری خریدنی ہو سکتا مجھے کوئی اور چیز پسند ہو، میں نے ہینڈ بیگ لینا وہ کوئی اور کلر میں. تو انسان کی جو زندگی ہے نا وہ رنگین زندگی ہونی چاہیے، طرح طرح کے کلرز استعمال کریں، کلرفل برائیں. I appreciate you sharing your life with us. Love you always, Meena. Thank you, Reena. Thank you so much. اسکن کیئر ٹپس، دیٹس اے لانگ، یہ لمبی چوڑی اسکن کیئر ٹپس میں آپ کو کیا بتاؤں. اسکن کیئر کے بارے میں آپ مجھے سب سے پہلے سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو. میرا یوٹیوب کا چینل ہے سمپلی سمینا، اس پہ میں نے ریکارڈنگ کی آج کچھ اور وہ آئیں گی وہاں، ٹھیک ہے. تو بالکل ڈائیورسٹی، آئی فلی بلیو ان ڈائیورسٹی اینڈ وی لیو ان دس کنٹری. اٹس اے ڈائیورس سوسائٹی دیٹ وی لیو ان. آپ کو میں کہہ رہی تھی یوٹیوب چینل سمپلی سمینا، میرے پلیٹفارمز ہیں، اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گی. ابھی میں آپ کو اسکن کے ٹپس میں یہ بتاؤں گی کہ آپ وٹامن سی استعمال کریں. وٹامن سی استعمال کرنے پہ چہرے پہ، ٹھیک ہے، کھانے میں نہیں کہہ رہی، جو وٹامن سی سیرمز ہے وہ استعمال کریں گے، اس سے برائٹنس آئے گی آپ کے اسکن میں، ٹھیک ہے. اینڈ اٹ آلسو ہیلپس ود
ایوننگ آؤٹ اسکن ٹون. اور پھر میں ایک اور چیز کہوں گی, میں 3 چیزیں آپ کو کہوں گی. ایس پی ایف روزانہ لگائیں. ایس پی ایف 30 اگر آپ نے گرم کے اندر رہنا اور موسم جو ہے اتنا گرم نہ ہو, دھوپ والا دن نہ ہو, تو بے شک آپ 30 ایس پی ایف فیکٹر استعمال کریں. اگر آپ نے گھر سے باہر نکلنا تو 50 استعمال کریں. ہو بے شک سردیاں یا گرمیاں, ایس پی ایف لازمی استعمال کریں, ورنہ آپ کو جو ہے نا پگمنٹیشن اور ملازمہ تک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ملازمہ تھوڑا سا زیادہ سیریس ہوتا ہے. اور جو رات کو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اگر ریٹینول استعمال کر رہے ہیں تو ٹریٹینوون کریں, وہ ایک اور لیول ہے, اینڈ دیٹس دا گولڈ اسٹینڈرڈ آف اینٹی ایجنگ میں سمجھتی ہوں. اور ٹریٹینوون نہیں کر سکتے تو ریٹینول لازمی استعمال کریں. تو یہ میرا ٹپ ہے اسکن کیئر کے لیے. Do I use a toner? جی ابراہیم, I do use a toner. Absolutely. گلائکولک ایسڈ میں استعمال کرتی ہوں, اور میں 7 days میں سے تقریباً 5 دن جو ہے وہ گلائکولک ہی استعمال کروں گی. تو میرا ایک رائس واٹر کا ہے میرے پاس, میں وہ استعمال کرتی ہوں بیچ میں. آپ نے 40 سال کی عمر میں اسکن کیئر شروع کی نا, میں نے آئی تھنک میں 50 کی تھی جب میں نے مارننگ اینڈ ایوننگ اسکن کیئر روٹین ریجڈلی استعمال کی تھی. تو میں تبھی کہتی ہوں اٹس نیور لیٹ, it's never late. Start at any age and you will benefit from having a good morning and evening routine. اور یہ میں اردو پنجابی میں کہوں گی, صبح اور دوپہر, صبح اور رات کی جو ہے نا روٹین, یہ میرے لیے امتحان ہے کہ میں اردو میں جواب دوں. صبح کی ایک روٹین ہونی چاہیے اور ایک رات کی روٹین. دیکھیں ہماری جو اردو زبان ہے اس میں انگلش کے بہت الفاظ ہیں, تو وہ تو میں نے بولنا ہے. سیوری یا سویٹ دونوں موڈ پہ ہے. تو سیوری جو ہے نا وہ میں, اگر مجھے آپشن ہو دونوں چیزوں میں تو میں سیوری چوز کروں گی, ورنہ میں سمجھتی ہوں 50-50. مجھے میٹھا بھی پسند ہے, مجھے نمکین بھی پسند ہے. اور پوچھیں. جی بورس جی, آپ کے تو ہے ہی, کیا بات ہے. واٹ از دا بیسٹ اسکن کیئر پروڈکٹ فار 50+ لیڈیز؟ طبا, آپ کو اردو یا پنجابی میں آئے گی سمجھ؟ میں اردو اور پنجابی میں جواب دے رہی ہوں, چونکہ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے میں کر رہی ہوں ریکارڈنگ. سوال پوچھے جا رہے ہیں یہاں ٹک ٹاک لائیو پہ, جواب میں دے رہی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ. تو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے, اگر نہیں کیا سبسکرائب, سمپلی سمینا آن یوٹیوب. اینی وے, تو آپ نے مجھے پوچھا کہ بیسٹ اسکن کے پروڈکٹس فار 50+ لیڈیز. اچھا, پروڈکٹس کی بات کی جائے گی تو میں ڈیوائسز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آپ سیرمز بھی ہو سکتے ہیں. 50+ آپ ٹریٹینوون شروع کریں. ٹھیک ہے, اگر کسی وجہ سے آپ ٹریٹینوون نہیں استعمال کر سکتے تو آپ نے ریٹینول استعمال کرنا ہے. ڈیوائسز میں کوئی مائکرو کرنٹ ڈیوائس استعمال کریں اور LED ماسکس لیں. میں کہتی ہوں یہ انویسٹمنٹس جو ہیں تھوڑے سے پیسے ضرور لگیں گے, ٹھیک ہے, لیکن ان پیسوں کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ہر مہینے, ہر ہفتے سیلونز پہ جو جاتے ہیں آپ وہاں نہ جائیں. تو یہ سیلون کے برابر کی ڈیوائسز نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو ایکسپرٹس ہیں نا, ٹرینڈ ہیں, تو وہ جو ڈیوائس استعمال کریں گے سیلون پہ وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہیں. لیکن جو گھر میں استعمال کرنے کے لیے ہیں وہ بھی زبردست ہیں, کیونکہ آپ نے ہر روز استعمال کرنے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے استعمال کرنے, لیکن ہر روز. میں نے استعمال کیا ہے تو مجھے تو بار بار کہا جاتا ہے سمینا آپ نہیں لگتی 58 کی. وہ میرا راز ہی یہی ہے کہ میں وہ LED ماسک استعمال کر رہی ہوں. اب مجھے وہ 2.5 سال ہو گئے ہیں, اور میں نے اب آنکھوں کے لیے لیدا لیا ہوا ہے, تو وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ مجھے اب وہ ہو گیا 4 ہفتے ہو گئے ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے. میرے انڈر آئیز جو کے لیے نا ایکسلنٹ, میرے فائن لائن اینڈ رنکلز بھی کم ہوئے ہیں. میری جو ہے وہ اسسٹ کرتا ہے آپ کو کولیجن پروڈکشن. اب میں اس کے لیے تو میں اب اردو میں نہیں بات کر سکتی, نہ اس کا کوئی ہے کولیجن کا کیا ہو سکتا ہے مطلب اردو میں. اینی وے, تو میں وہ ڈیٹیل میں آپ نے طبا آپ نے جوائن کرنا مجھے سمپلی سمینا
یوٹیوب پہ، اس پہ میں نے ڈیٹیل پہ آپ کو بتایا ہے بیوٹی پائی کے بارے میں، اور میں نے آج جو ریکارڈنگ کی ہے وہ بھی آئیں گی وہاں. تو آہستہ آہستہ آپ کو میں بتاؤں گی وہاں ڈیٹیل میں کہ میں کون سے برانڈز استعمال کرتی ہوں، کون سی چیزیں. اس وقت میں بیٹھ کے جو میں نے 60 سیکنڈز میں تو نہیں آپ کو سب کچھ بتا سکتی، سوری. جو الڈیز ماسک، میں نے الڈی سے تو کوئی ماسک نہیں لیا میری جان. میں بتاتی ہوں، ہاں میں دکھاتی ہوں آپ کو. ایک سیکنڈ. از اٹ گوئنگ انگلینڈ میں رہ کے آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہاں بارش ہوگی کل؟ اوٹم پن کر دو دونوں ماسکس پلیز، اس کے کرنٹ باڈی کے پلیز، آنکھوں کے لیے بھی اور چہرے کے لیے دونوں کر دینا پن. کین یو ڈو دیٹ اوٹم؟ رائٹ. چونکہ مجھے پوچھا گیا what happened here, wait a minute. I'm back. Absolute disaster, I dropped everything. Right, okay, چلو دوبارہ ریکارڈنگ شروع. مجھے پوچھا گیا کہ ایل ای ڈی ماسک دکھاؤں، تو میں ایل ای ڈی ماسک آپ کو 2 قسم کے دکھا رہی ہوں. اوٹم آپ یہاں ہیں تو 2 قسم کے، ایک آنکھوں کے لیے اور ایک میرا، چلو میں یہاں اوپر ڈالتی ہوں، چہرے کے لیے. تو جو چہرے کے لیے، اور میں نے اپنی ریسرچ کی تھی، آپ بھی کریں اپنی ریسرچ. یہ مجھے کوئی کولیبوریشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ کوئی پیسے نہیں مل رہے کرنٹ باڈی سے، میں نے کوئی کولیبوریشن نہیں. میں نے اپنے پیسوں سے 2.5 سال پہلے جو خریدا تھا یہ سلیکن ماسک. یہ آپ نے 10 منٹ کے لیے صبح، کوئی منہ دھونے کی ضرورت نہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اٹھ کے منہ دھوئیں، کوئی سیرمز لگائیں، کچھ بھی نہیں. آپ نے بیڈ سائڈ پہ رکھیں، آپ نے اٹھنا ہے صبح، آپ نے یہ لگا لینا چہرے پہ 10 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ آپ کے میاں بستر سے نکل چکے ہوں گے، کیونکہ آپ کے میاں نے اگر آپ کو دیکھا ہے اس کو پہن کے وہ ڈر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ کے میاں نے یہ بھی کہنا کیا، اگر میری بیوی اتنی خوبصورت لگتی ہے یہ پہن کے، یہ لگا کے، اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، تو مجھے بھی استعمال کرنا چاہیے. تو یہ قسم سے اگر کوئی چیز آپ نے لینی ہے نا، میں آپ کو کہوں گی اس کی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے نا، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. میرا سکن جو ہے اس نے ہیلپ کی ہے، کولیجن، رنکلز، فائن لائنز، ٹھیک ہے، ایوننگ ایٹ دا اسکن ٹرن. ایبسلیٹلی امیزنگ دس ایل ای ڈی ماسک. پھر جو میں نے نئی چیز جو لی ہے، اور میں نے 1 مہینہ ہو گیا، وہ میں نے لیا آنکھوں کے لیے. چونکہ میرے لیے یہ جو یہاں پن کیا ہوا ہے یہاں ٹک ٹاک پہ، ہے تھوڑا سا مہنگا لیکن ہے. اب کئی میرے جو فالوورز ہیں انہوں نے خریدا بھی ہے یہ. اور میں نے جو آنکھوں کے لیے لیا ہے، یہ لیا ہے میں نے آنکھوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو صرف 3 منٹس، یہ آپ نے صرف 3 منٹس کے لیے، یہاں پہ ہے ٹک ٹاک پہ، یہ ہے کرنٹ باڈی کے ماسکس. پلیز آپ ٹک ٹاک پہ وہ نہ خریدیں. یہ میرے کیو این اے سیشن جو ہے نا، یہ تو اب نکل گیا، ایک لیکچر کا بن گیا پورا سیشن. لیکن جو ٹک ٹاک پہ وہ جو 10-15 پاؤنڈ کے ہیں وہ پلیز نہ خریدیں. اس کا بہت بڑا نقصان ہونا ہے، وہ بہت نقصان دہ چیزیں ہیں، وہ چیپ قسم کی چیزیں آپ نہ خریدیں. آپ نے اگر آپ بہت سیریس ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ آپ کو مسئلے ہیں، اینٹی ایجنگ جو ڈیوائسز ہیں وہ جو مارکیٹ میں ہیں اس سے بھی مہنگی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میری اردو کا پورا امتحان لیا جا رہا ہے. اس سے بھی مہنگی چیزیں ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ سب سے مناسب قیمت کا تھا. پھر میں نے خریدا یہ ایل ای ڈی ماسک آنکھوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا میرے رنکلز کم ہو گئے. مجھے پتہ چلتا ہے چونکہ میرے رنکلز جو تھے نا وہ یہاں سے شروع ہوتے تھے جب میں اسمائل کرتی تھی. میرا میک اپ بھی کیکی اور پفینس، اس سے کولیجن پروڈکشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے نا میرے ڈارک سرکلز تو تھے نہیں، سو آئی کانٹ ریلی سے اینی تھنگ اباؤٹ ڈارک سرکلز، لیکن میں نے بہت بینیفٹ کیا ہے. ایل ای ڈی ماسک دونوں ہائیلی ریکمینڈ، ٹھیک ہے؟ آپ نے اگر ایک ابھی لینا، ایک لے کر اپنا دیکھیں. پھر آ جاتے ہیں نیو فیس ڈیوائسز جو مائکرو کرنٹ ڈیوائسز ہیں جو کہ زمین پہ گر گیا. تو یہ ہے نیو فیس ڈیوائس. یہ ہے
माइक्रो करंट अपने ये वाला जो डिवाइस है ना, ये वाला जो ये चीज़ ये है आंखों के लिए और लिप्स के लिए, ये प्लम्पर। फिर उसके बाद आपने अगर लेना ये और ये है बाकी स्किन को टाइटन करने के लिए, और कोई इससे तकलीफ़ नहीं होती, कुछ नहीं। या ये ना सोचना कि ये वो जो बोल्स बने हैं, किसको कहते हैं, वो हैं, इससे माइक्रो करंट निकल रहा है। माइक्रो करंट से आपने ये स्किन आपका टाइटन होना है, चेहरा और आपका माथा हर जगह। इसीलिए आपको बोटॉक्स की ज़रूरत नहीं, आपको फिलर्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आपने करवाने हैं बोटॉक्स और फिलर्स, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप अच्छे डिवाइसेस में, ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, फिर आपको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, ठीक है। तो ये ऐसी डिवाइसेस हैं, देखो ना, ये तो मुझे मेरे बाल ठीक है, 2.5 साल हो गए, ठीक है ना, ये 2.5 साल हो गए इस्तेमाल करते हुए, ये अभी तक चल रहा है। मेरी बेटी भी आके इस्तेमाल कर लेती। पसिला आई है, पसिला, you've been using this now for how many months? 5-6 months? How many months, पसिला? पसिला ने भी खरीदा था ये। मैं बताती हूँ, मेरी जो सबसे पहली गाड़ी थी वो थी निसान, और वो निसान सनी स्पेशल एडिशन थी, और उसकी इंजन ऐसी ज़बरदस्त पिकअप थी जो मेरे हस्बैंड की थी ना, निसान प्राइमेरा, हाँ प्राइमेरा, हाँ निसान प्राइमेरा कहते थे, उन्होंने भी खरीदी थी, और मेरी निसान सनी थी। वो कहते थे कि मेरी गाड़ी जो है ना वो इस तरह की जिस तरह वो है उस पे स्पोर्ट्स इंजन। 5 months। एम्पसिला, आपको क्या फ़र्क लगा ये एलईडी मास्क लेकर? आपको कोई फ़र्क महसूस हुआ? ऑयल जी जो है कि इट्स थिक एंड ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। थैंक यू टिबा। हेयर ऑयल के बारे में भी मैं बताऊंगी टिबा, सब कुछ बताऊंगी। यहाँ पे आके जो सवाल जवाब है ना, ये छोटे छोटे सवालों के जवाब नहीं है, ये लंबे लंबे हैं। सी फसीला कहती है इट्स रियली वर्थ इट, द एलईडी मास्क, शी इज बीन यूजिंग इट फॉर 5 months। And have you had people comment on your skin? My skin glows and everyone notices. Excellent. I know. I vouch for it myself. और मैं तो करंट बॉडी के लिए काम भी नहीं करती। एनीवे, ऑन माय यूट्यूब चैनल पे मैं करंट बॉडी की जो ये मास्क है ना, इनकी जो वो उन्होंने ईमेल करते हैं 10% कि आप अगर सोशल मीडिया पे तो आपके फॉलोअर्स को नहीं 10% नहीं 10 पाउंड्स ऑफ मिलेंगे, तो वो मैं जो है ना नीचे लगा दूंगी डिटेल उसका। तो अगर वहाँ से कोई खरीदेगा लिंक से तो फिर जो सोशल मीडिया पे है उसको भी थोड़ा सा परसेंटेज मिलता है। नेक के लिए भी देते हैं जी, वो नेक के लिए अलहदा है, लेकिन नेक के लिए अलहदा ना खरीदना। मेरी एडवाइस यही है, मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगी ना कि जाके ये आप इस तरह कर लें। अगर आपको नेक का मसला, अल्लाह का शुक्र है मेरी गर्दन से नहीं पता चलता कि मैं 58 साल की हूँ अभी, तो अगर करना है तो यहाँ पे कर लें। ये 10 मिनट्स, ये 10 मिनट्स के लिए आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। हाँ रानिया, मैं करती हूँ, आपको लेती हूँ। ये 10 मिनट्स के लिए आपने इस्तेमाल करना। आंखों का जो है वो सिर्फ 3 मिनट्स। रानिया आना चाह रही, रानिया अगर सवाल जवाब है, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है यूट्यूब के लिए, तो आप सवाल जवाब करें तो वो मेरे ना वहाँ आ जाएगा, ठीक है। रानिया कहती मुझे 5 मिनट्स के लिए। तस्नीम, आई होप एवरीथिंग गोज वेल फॉर यू माय लव। अस्सलाम वालेकुम रानिया, सॉरी कल मैं आपको नहीं ले सकी, तो आपका क्या हाल है? ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का आपकी शुक्र। लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है। आई एम रियली एंजॉयिंग योर लाइफ एंड आई एम टेकिंग सो मेनी गुड आइडियाज एंड हाउ टू माशाल्लाह। टेक केयर ऑफ आवर स्किन। दिस इज द बिल्कुल मैजिक की तरह हमें ये चीज लग रही है जो हाँ अभी आपने दिखाई है। उसी के बारे में मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन बिल्कुल करने हैं। आप बिल्कुल पूछ सकते पूछिए, हैं।
بالकुल पूछें, मैं तो उस कंपनी के लिए काम नहीं करती, मैं खुद आपको बताती हूँ। मैं इसीलिए टिकटॉक पे आके ये सारी औरतों को मैं बताना चाह रही हूँ कि ये चीज़ें करें, ठीक है ना? मैंने जो तजर्बे किए हैं, जो मेरे लिए जो इस्तेमाल मैंने किया और मुझे किस चीज़ से फ़ायदा हुआ है, तो वो मैं जो हूँ ना शुमाइला, ये है एलईडी मास्क, 2.5 साल हो गए मुझे इस्तेमाल किए हुए। या नवंबर 21 में मैंने ख़रीदा था ये, ठीक है? और ये मैं इस्तेमाल करती हूँ तकरीबन हर रोज़। मेरे बेड साइड पे पड़ा होता है, मैं उठाती हूँ, 10 मिनट्स के लिए आपने लगाना चेहरे पे, ठीक है? इस तरह आप स्ट्रब करके चेहरे पे लगाएँगे, कसम से, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे इतना फ़र्क है कि हर कोई देखो ना, अगर मैं ऐसे ही कह रही हूँ, मुझे जो भी देखता है, ये तो इस वक्त आप कैमरे में देख रहे हैं, मुझे जिसने भी जब कभी देखा कहते हैं कि तुम 58 की तो लगती नहीं हो। और मेरा स्किन जो है, उसका स्किन कंडीशन, मेरा कोलेजन प्रोडक्शन, ठीक है? और ठीक है ना, एक चीज़ नहीं आपने इस्तेमाल करनी, लेकिन ये ऐसी डिवाइस है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये ख़राब तो होनी नहीं है, इनकी गारंटी भी होती है, वारंटी होती है, आपने वापस भेज देना, वो आपको नया भेज देंगे, कोई मसला तो ठीक करके दे देंगे। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि 2.5 years हो गए हैं मैं ये इस्तेमाल करी, मेरी बेटी भी आके ले जाती है वीकेंड पे ना, कि मैं इस्तेमाल कर लूँ। और फिर मैंने जो नई चीज़ ली है ना, जो 1 महीना हुआ अपने आँखों के लिए, क्योंकि मैं सोचती थी कि मेरे जो आँखें हैं ना यहाँ पे मैंने ऐनक पहनी थी 12 साल की उम्र से लेके तकरीबन 50 और साल की उम्र तक मैंने ऐनक पहनी थी। तो ऐनक पहनने से ना वो एक निशान भी बने हुए होते हैं, तो यहाँ पे थोड़े से पफ़ी भी थे। ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कसम से, ये 3 मिनट्स के लिए, ये तो मैजिक है। इसने तो मेरे जो फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स थे ना, मुझे बोटॉक्स को तो छोड़ो, अगर मेरे ज़हन में कभी आया भी था कि मैंने बोटॉक्स करना है, अब नहीं मैं कभी कराऊंगी, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें, मैं तो रिसर्च करती रहती हूँ कि कौन सी चीज़ें। मैं सेल्फ्रिजेस गई थी, मेरा जो सबसे बड़ा फर्स्ट व्लॉग है ना यूट्यूब पे, वो बेटी के साथ सेल्फ्रिजेस गई थी, वहाँ मैंने देखे इतने महंगे महंगे, वो जो है उसका डॉक्टर डेनिस ग्रोस एंड वो MK मरियम, पता नहीं क्या नाम है उसका, डॉक्टर मरियम जेड से क्या नाम था मुझे याद नहीं है, बहरहाल उनका बहुत ही महंगा था। ये जो है ये तो अमेजिंग है, 189 पाउंड्स। और अगर आपके पास वाउचर्स हैं यहाँ टिकटॉक पे, तो बल्ले बल्ले, आपको उससे भी सस्ता। रानी सॉरी, आप सवाल पूछें, क्या पूछना था आपने? हेलो जी रानी। अच्छा जी, तो मैंने ना सवाल एक और मेरा है, आपके ये जो हमारा एलडी मास्क है ना, अभी दिखा रहे थे आप, जी जी। पहले तो ये बहुत मुझे प्यारा लग रहा है। हम्म एक इसका जो टेक्सचर है ना, हम्म। वो जो मटेरियल का, हाँ, दैट्स आल्सो रियली नाइस। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई मेरे को। अच्छा आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी? हाँ अब आई पहले हाँ बिल्कुल बंद हो गई थी। हाँ, नहीं वो मैं चुप करके सुन रही थी आपकी बात। ये सिलिकॉन का बना है, तो ये ऐसा, मैं इसका बताती हूँ आपको फ़ायदा। ये आप जब हॉलिडे पे जाएं ना, आपने सूटकेस में रखना, बैग में रखना, जहाँ भी रखें आप। ये जो इसका फ़ायदा ये है कि इसने ज़्यादा जगह नहीं लेनी। ये देखो सिलिकॉन का, वो जो बाज़ उन्होंने बनाए हैं, हाँ रिजिड भी बनाए हैं, वो सख्त किस्म के। मैंने देखे वो अकड़े से हुए हैं, मोटे मोटे से, आई डोंट लाइक दैट। That's expensive as well. मैंने बताया, ये देखो ना इस. So my battery died on this DJI Pocket Osmo, but the best thing about this is, एक second Rania, the best thing about this is that they give you a spare battery, so I'm going to charge the other battery. Meanwhile, so my battery died on this DJI Pocket Osmo, but the best thing about this is, एक second Rania, the best thing about this is that they give you a spare battery, so I'm going to charge the other battery. Meanwhile, it's being recorded. जी जी जी। जी क्या पूछना आपने? अच्छा यही पूछना था सबसे नंबर 1 की एलडी मास्क की कंपनी का नाम, वो आपने बता दिया अभी जी। और पता क्या करें, आप इसकी एक वीडियो भी बनाएं ऐसे मास्क की। बिल्कुल, मैंने बनाई थी एक दफ़ा, लेकिन अब मेरी वीडियो मेरी YouTube पे आएगी, सिंपली समीना पे मैं बनाऊंगी वहाँ पे वीडियो। अनफॉर्चुनेटली गलती मुझसे ये हुई है, जो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, मैं उसको वर्टिकल रिकॉर्ड कर रही थी, फिर मुझे बाद में आया, इतना टाइम ज़ाया किया कि मुझे वो हॉरिजॉन्टल करनी थी उसके लिए, यूट्यूब के लिए। लेकिन उसका मैं कुछ ना कुछ उसका हल निकाल लूँगी। तो आपने मेरा यूट्यूब चैनल जिसने नहीं भी सब्सक्राइब किया वो करें प्लीज़,
उस पे मैं बहुत सारा कंटेंट एंटी एजिंग अपनी औरतों के लिए मैं करूँगी कि आपने अपने मेंटल हेल्थ के लिए क्या कुछ करना है, ठीक है ना, क्योंकि क्या आप मेंटल ये हेल्थ के लिए फिजिकली आपने कौन कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं। बालों का हेयर केयर के लिए मैं बताऊंगी कि मैं क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है ना। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कम से कम ये है कि 58 साल की उम्र तक मैंने जो कुछ भी किया है कुछ ना कुछ तो सही किया है ना। तो बाल जो मैं, 58 के हो? हाँ जी माशाल्लाह। नो 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 नो, आई कांट बिलीव यू। आई एम गोइंग टू बी, मुझे तो आप बहुत बहुत यंग लगते हो, कोई नहीं बिलीव करेगा नहीं आपको नहीं, कि आप मैं तो 58 से के मैं हो। तो नानी भी हूँ, मैं 59 की हो जाऊंगी इंशाल्लाह इस साल। वाह, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मैंने आपकी उम्र आप लंबी लोगों करे। को, मैंने अपनी बहनों को मैंने इतना कुछ मैंने बताना शेयर करना चाह रही हूँ मैं, ताकि मैं सबकी मदद कर सकूँ। अपना जितना भी मेरे पास इल्म है वह मैं आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू और सो मच। और सबकी जो आपका है जो नॉलेज है वो बहुत लोगों को हेल्प करेगा। हम लोग इंशाल्लाह। जैसे घर पे बैठे हैं, नहीं कि कई चीजों का हम ही खुद ही नहीं ध्यान देते अपनी हेल्थ, तो औरत बिल्कुल ध्यान दे। मैं स्पेशली मैं अपनी बात कर रही हूँ। सही मैं है आई डोंट केयर अबाउट माई सेल्फ एट ऑल। इवन 5-10 मिनट भी नहीं दे सकती मैं अपनी हेल्थ को रानिया, कि सिर्फ आप नहीं हो, हम जैसी औरतें, और मैं भी इस वक्त से गुजरी हूँ। जब बच्चे छोटे थे तो आप जॉब भी करते हो, बच्चों के इर्द गिर्द आपने भाग दौड़ में ज़िंदगी गुजर जाती है। फिर उसके बाद आपने ये बिल देने वो बिल देने, पैसे ही नहीं होते, पैसे ही नहीं होते इतने, और आप इतने गिल्टी फील करते हो कि अपने आप में हमें लेज़र करना है, ठीक है। जब हमारे यहाँ डार्क डार्क बाल होते हैं थोड़े से, तो आप वैक्सिंग थ्रेडिंग, फिर कह दिया जी वैक्सिंग थ्रेडिंग से वो पिगमेंटेशन होती है, लेज़र कराओ। लेज़र के लिए भी पैसे चाहिए। वो 20 पाउंड जो थे ना उस ज़माने में, वो भी बहुत बड़ी रकम। वो 20 पाउंड तो आप इस वक्त भी बहुत बड़ी रकम है, लेकिन आप यकीन करेंगे, मैं अभी स्टोर में गई थी। स्टोर में मुझे टॉयलेट में यूज किया मैंने, तो मैंने ना घर पे मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती, बिल्कुल बिजी 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 ना। जब मैं बाथरूम में गई तो मैंने शीशे में अपने जब मैंने हाथ धोने लगी तो मैं अपने वहां पे व्हाइट व्हाइट लाइटें होती है ना, जब मैंने शीशे में अपने अपने हैंड धो रही थी तो मैं शीशे में अपना फेस देख रही थी। मैंने देखा, ओ माय गॉड रानी, लुक एट योरसेल्फ। मेरे बाल वाइट हुए पड़े हैं साइड से, और साइड मुझे पता ही नहीं, मुझे खबर ही नहीं। मैं कहा यही रानी होती थी, ये एक बाल भी अपना जो व्हाइट है ना दिखने देती थी। तो मैंने कहा, माय गॉड लुक एट मी। मेरे को कलर करने का टाइम नहीं है, मैंने ला के रखा हुआ है कलर, बस मेरे को आज करती हूँ कल करती हूँ, आज करती हूँ कल करती हूँ, ऐसे टाइम निकल जाता है ना। और बच्चे बोलते हैं कि मम्मा तुम अपनी शक्ल देखो क्या बन के रहती हो, थोड़े बाल बाल कटिंग करो, अपने बाल को कलर करो। इट्स नो टाइम, जैसे आपने बोला भी। बाकी दूसरी बिल निकल जाते हैं, पैसे निकल जाते हैं, खाने में, ग्रोसरी में, अपने लिए बचता है कुछ नहीं। मैं बताती हूँ रानिया, ये जो आपने कहा ना ये बिल्कुल सही कहा, और मैंने पहले भी यही कह रही हूँ, ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये हम सब के साथ यही है कि टाइम निकालना, और वो इतना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम देखते हैं ना अपने आप को शीशे में, जब जिस तरह बाल लगे हुए, इस वक्त मैंने बाल अपने धोए, ब्लो ड्राई किए खुद ही, थोड़ा सा मेकअप लगा लिया, आप खुद ही अच्छा फील करते हो, अंदर से भी फील अच्छा करते। तो हम लोग ये सब कुछ करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते। ये मैं ये ना, ये आप अपने लिए करते हो, और ये इतना ज़रूरी है। मैं इतनी यंग यंग मुझसे यंग यंग लड़कियां 40 साल की, उन्होंने अपने भवें जो है वो भी छोड़ दी सफ़ेद होनी बालों के लिए। ठीक है, अगर आप एम्ब्रेस कर रहे हो वो और बात है, और बहुत खूबसूरत लगते हैं बाज़ लोगों पे। बाज़ औरतों ने ग्रे, सिल्वर ग्रे बाल छोड़े हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। लेकिन अगर, हाँ, लेकिन अगर आपने वैसे इधर उधर छोड़े हैं, वो क्यों अपना सत्यानाश किया। थोड़ा सा अपना ध्यान करें। हमने तो किया हुआ, बिल्कुल अपनी हाँ, हालत ही खराब हुई पड़ी है ना। नहीं तो एक चाय ध्यान का कप भी दें। होता है ना जो बैठ के पीने को, कई बार दिल करता है कि चाय के साथ मुझे ये चीज खानी है, जी, हम वहां से भी अपना मन मार लेते हैं, चलो छोड़ो फिर खा लेंगे, चलो चाय पी लो। अगर कोई बना के तो किसी ने क्या देनी, अपने आप ही बना के मजा ही नहीं आता वो चाय पीने का, जो कोई अपने हाथों से दूसरे मतलब पीने का मजा आता है ना। कोई दूसरा बंदा बैठ के, अगर जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, जी, बाजी मेरी ये आई है मेरे घर पे, मैं इनको बना के दूं, ये मुझे बना के दे, तरस जाता है इंसान अब किसी के हाथ से चीज लेके खाने को। ये भी मुझे बहुत दुख होता है ये सुन के ना, लेकिन ये क्या किया जाए। हम जो माएँ हैं ना, हम बिछ जाती हैं अपने बच्चों की खातिर। वो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो उससे उस वक्त भी नहीं कोई काम करवाते हम उनसे, हम खुद ही लगे हैं, लगे रहें। मैं खुद ही लगी रहती हूँ सारा दिन, खुद
खुद ही सबके लिए खाने बनाती रहती हूँ। अभी 6 बज गए, 6 बजने के बाद ना मेरे हाथ हैवी होने लग जाते हैं ना आजकल, तो पेन्स होती है पूरी बॉडी में। इवन कि जो टैबलेट भी डॉक्टर ने दिए थे दी होती है ना, उसको भी सोचती हूँ छोड़ पड़े, ये खाने लग गई और ना मेरे को ये चीजें लग जाए और मैं ज्यादा बीमार हो जाऊँ। मैं बचा बचा के अपने शरीर को ना, मैं हाय मेरे बच्चों को कौन देखेगा, खाना कौन बनाएगा, इनके लिए कौन देखेगा, हे भगवान मेरे को ही देखना है, मेरे को ठीक रख बस, तो मेरे को हिम्मत दे कि मैं अपने बच्चों की जिम्मेवारी निभा दूँ ना। सबको खाना, आप खाओ चाहे ना खाओ, सबके लिए बर्तन 4 बार बर्तन साफ कर रही हूँ, झाड़ू मार रही हूँ, पोछे मार रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, माई नहीं बन जाता अपने कह लो, बिल्कुल बिल्कुल बस वो हालत है। माई वाला हाल है। लेकिन रानिया मुझे कोई शर्म नहीं है ये चीजें बताने नहीं में, नहीं, मैं रियलिटी बता रही हूँ, हाँ मैं बिल्कुल, स्टोन। और ये रियलिटी बहुत औरतों की है। हमारे हमारे जो कल्चर के हैं, हमारी सोसाइटी में ये हम सब का यही हाल है। क्योंकि हम लोग जो है ना, और इसमें लियान इफ़ यू वांट टू कम ऑन माय लाइफ, आप भी आके सवाल जवाब पूछो। पैम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दैट्स जॉइनिंग। मैं आपका सलाम देख रही हूँ, लेकिन चूंकि रानिया बात करी तो मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, माजरत है मेरी तरफ से। लेकिन तो रानिया जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन रानिया ये ना हो, जब हम इतना भाग दौड़ कर रहे होते हैं ना, तो कहते हैं ना इंग्लिश में बर्निंग द कैंडल फ्रॉम बोथ एंड्स, इतना खतरनाक है। क्योंकि फिर एक दिन आपने बिल्कुल ही फुस हो जाना है, फुस हो जाना है, और फिर सब ने आपका चेहरा देखना है, सब आप पे रिलाई करेंगे कि भी कहाँ है पकाने वाली, कहाँ है खिलाने वाली, कहाँ चली गई है। ठीक है, बिस्तर पे आपको एक दिन भी नहीं देख सकते वो, कोई नहीं देखेगा, किसी ने पानी भी नहीं देना, 10 बिल्कुल बार पूछेंगे तो एक चीज मिलेगी। और मेरी आदत है, हम सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन। सही है। मेरे को सम टाइम होता है कि कोई मेरे को चीज बना के दे, जब मैं टायर्ड हो जाती हूँ ना, मैं दिल करता है कि मैं बैठ जाऊं सुकून से, मेरे को कोई बुलाए नहीं, मैं रिलैक्स करूं, मैं टीवी देखूं, चाहे मैं फोन उठाऊं, चाहे मैं टिकटॉक देखूं, नोबडी कैन बॉदर मी। मैं ये चीजें मेरे में अभी आने लग गई हैं, पहले नहीं आती थी, ये मैं केयर ही नहीं करती थी ना। सही है। आजकल मेरा भी दिल करता है मैं बैठूं, रिलैक्स करूं, मैं ना बस सारे काम छोड़ दूं। बगैर यहाँ पे तो ग्रोसरी भी खुद ही लेके आनी पड़ती है, क्या करे इंसान। देखो ना, बाहर के मुल्कों में हम ही कुक हैं, हम ही सफाई करने वाली माई भी हम असी हैं, असी टैक्सी भी असी चलानी है, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर भी असी हैं, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਦੀਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਰਾਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਨੀਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਨੀਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਬੂਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ कराची ਦੇ, बिल्कुल कराची वर्गी एक्सेंट है। समीना नाज वालेकुम सलाम। सबको मैंने बस आपको ये तनकीद करनी है, प्लीज़ आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल जो सिंपली समीना है उस पर सब्सक्राइब करें। ये रिकॉर्डिंग जो है इस वक्त जो हो रही है, मैं साइड पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये मैंने क्वेश्चन आंसर रखा था उर्दू में और पंजाबी में, मैं जवाब दूंगी, लेकिन यहाँ लंबी लंबी बातें भी हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी इस तरह भी चलता है, इससे और भी लोग सीखते हैं। ये देखें ना कितने लोग आ रहे जा रहे हैं, ऑब्वियसली शेयर हो रहा है लाइव, लोगों को ये अच्छा लग रहा है, फिर लोग रिलेट कर सकते हैं, और इसी चीज़ से लोग अगर फ़ायदा उठा सकते हैं तो क्यों नहीं। सही गल है। आई नीड पाकिस्तानी लाइफ स्टाइल। Yes, we do, Leanne. Leanne, if you want to come on my live, anybody wants to come on my live, ask any questions, please feel free. रानिया कुछ और पूछेंगी आप तो उसके मेन इम्पोर्टेंट थिंग, मेरा तो मार्क्स था, वो मेरा भी दिल कर रहा था हाय मैं भी खूबसूरत हो जाऊं थोड़ी सी और। लो रानिया, अपने लिए लाजमी लो, अपना ख्याल रखना है, ठीक है, अपने आप को नहीं छोड़ना पीछे। जिंदगी में बाकी सब आगे निकल जाएंगे, बच्चों ने भी बड़े हो जाना, चले जाना, और पीछे आपने रह जाना, सत्यानाश होके रह जाएगा। तो मैं तो ना मैं क्या हाय मैं ना हो सब मेरे बाल चिट्टे हैं, नो प्रॉब्लम, मैं अपनी आँखा रिंकल ही नहीं देख सकती। जब आपने वो बनाया ना, बताया मास्क आईज वाला, आई लव आई मेकअप, आई लव आई क्रीम्स, मुझे तो बस होता है कि आई में ना कालापन आए ना रिंकल्स आए, बस इसी से ब्यूटी है औरत की ना। बिल्कुल 100%। लियान, आई एम सो ग्रेटफुल। लियान इस वक्त कहती मैं रोटी बना रही हैं, मेरे ना मेहमान आने वाले है 1.5 घंटे विच। तोबा लियान, तू इतने इंग्लैंड विच 1.5 घंटे बाद ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ, ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਆ ਰਹੇ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਲਿਆਨ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11:15 ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮਹਿਮਾਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम सैम। ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ।
नाले बिल्कुल दीदी पता कि आपको देख के ना और भी हम लोगों को जीना आता है, जब आपको देखते हैं ना आपको माशाल्लाह माशाल्लाह भगवान लंबी बहुत उम्र बहुत दे, शुक्रिया ऐसे बहुत हमें देखे, खुश रखे, हेल्थ वेल्थ दे, और हमें भी आपको देख के जीना आ जाता है सच्ची में। नहीं तो हम तो कहते नहीं रोने ही जाते हैं ना इतने रह के। हाँ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸਮੀਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਨੱਚਦੀ ਟੱਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ मैंने समीना को देखा है किचन में काम भी करते हैं, डिनर बनाते हैं हमारे सामने, लंच बनता है, एक्सरसाइज करते हैं, ये चीजें हम देखते हैं। हम वो चीजें हर बंदे ने स्ट्रगल करके इस लाइफ में पहुंचना है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰਗਲਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਲਾਨ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ 2-3 ਡਿਸ਼ਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਮੈਂ ਪੇਜ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਰਦੂ ਪੇਜ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਡਿਫਰੋਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀਮਾ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਮੈਂ 2-3 ਦਫਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਲੇਕਿਨ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ +50 ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ और कोई हर्ज नहीं है हर्ज कोई नहीं है दिल हल्का कर लेना चाहिए है अपना अंदर आंसू ना रखो और अपना जिन्ना भी थोड़ा ग्रीफ आ तुसी अगर थोड़ा अफसोस हो रहा किसी चीज़ का दुख हो रहा तो खुल के एक दफ़ा रो भी लो तो कोई हर्ज नहीं ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਨੀਆ ਸੋਹਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਓ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਨਾ ਪਿਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚ Amazon ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਤੇ Amazon ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ और मैं चाहती हूँ कि वो मेरा जो YouTube चैनल जो है बड़ा अच्छा चले इंशाल्लाह मैं मेहनत कर रही हूँ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੀਡ ਹੋਵੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਣਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਰਾਨੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਐਂਡ ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ Basila, Oasis. Assalamu alaikum everyone. Sorry, I hope I didn't bore everyone. Kya kaha ja raha tha? Joe Barron, hi there. Leanne, it's okay, it's all right. अच्छे दिन आंदे बुरे दिन आंदे कोई गल नहीं तुसी थोड़ा सा रो लो दिल हल्का कर लो और yeah she was कोई गल नहीं कोई गल नहीं ये भी ज़िंदगी का हिस्सा ही है ना अच्छे दिन बुरे दिन कभी खुशी कभी गम और कोई सवाल पूछना किसी ने या मैं अपना YouTube चैनल मुझे लगता है कि ये सवालों का जो है सवाल जवाबों का जो सिलसिला था ये ख़त्म हो गया है तो मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा इस तरह हम दोबारा भी करेंगे ये तो अचानक ही मैंने प्रोग्राम बनाया कि इस तरह ना लाइव मैं टिकटॉक पे हूँ मौका दूँ सबको कि मुझे सवाल पूछें और मैं उर्दू या पंजाबी में जवाब दूँ और इंशाल्लाह ये दोबारा करेंगे
اور آپ دیکھتے رہیں. آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں. اور میں ٹک ٹاک پہ بھی ہوں اور میں انسٹاگرام میں بھی ہوں. زیادہ تر میں لائیو ٹک ٹاک پہ جاتی ہوں. تو انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ شروع کروں گی اس پہ بھی, یوٹیوب پہ بھی لائیو جانا. تھینک یو سو مچ. یس ڈو ٹیپ بیکاز the algorithm جو ہے نا, tell him you're and that's goodbye from me until next time. Allah Hafiz. Goodbye.